Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lundi à Tijogare au Dina Bibena. Il y a fond la guerre au dé. Et même il y a un temps, il y a un saint, il y a un peu de cadre, il y a un peu de bédédié. Il y a un peu de gâteau, il y a un peu la guerre que amène nous vivre. Il y a un petit peu de la guerre là-bas, mais nous vivre. Et il y a un ami, il y a un d'ici un dia. Et il y a un ami, il y a un fond, il y a un ami, la guerre au dé. Ta abe ale mission d'arrêt abe ale ne po affiche yao bena egbe eyenye nkudo ji nkeke ne apostolo be le Pentecôte nkeke la ma wu ko ngododo eyele nye bena ya na gbogbo ko benu se le wadidi do wa ji bena edoye wa beto Yesu gle dalia patin a ido aji bena egbe o ha mi atim abani do mele mea eyenye nkeke ya tam keke ya nkeke to le Christ to ba beme ta maunya e betanya lundi elle nyebena le consolateur est libéré. Le thème de mon message ce matin s'intitule le consolateur est libéré. Au boumule à kofalanchi na o le Yesu pen comme. Alléluia. Bien peut-être Yesu Christ au Nazareth là et il va pas au peu aniba di be dasio et peu ministère terrestre là et il y a jola et l'on apostole et dit me garder le haut o me gati jojo et la bena ne ila ado boko ya roda wa ba no o me wa no plio le Yesu Christ au comme ta nkeke ya nkeke to réveiller na ni plio. Hallelujah. Akofa lenye ne le bébé se seme ne le rahame ne ti jojo ne mega nyale ke tutu ya wona agbe abe kuhiowa akofa la e la fakona le Yesu pen comme talendi ya la akofa de la sio le Yesu pen comme blonambe akofa la de la signé. Hallelujah. Babuleke akofa la de la signé le Yesu Christ pen comme ne mi akpomia lo nhle banto la ni akpo le Johannes pas banne ta me ya de puis amandre Jean chapitre 16 verset 7 gakela nya te be blom le nami e yo nami be meina e la bena ne mei ne mei yo la nya hoda kola me le nya bova geo ke ne mei la ma due demi. Hallelujah. Eye ne eya ma vala apuede ki amenu le nouveau bleu jojoyenye pa bleu bon drodonchi. Hallelujah. Ebe e ma glo dare abe chovi wonu le di ya me ma glo no be nenye to chovi nenye no chovi ya. Hallelujah. Amerele ke la do di to te be no te be no la be ya me be baba kokoi e ya va dio le di ya ne wo ya me ko Yesu ne wo ya ne ko vola ele be bobo ne wa do agbogbo retio e wa do di e to alo no te be e ya do na musan le bebe cc ple nya jora mo ji o pe yi le Jésus Christ au Nazareth la fin comme. Alléluia. Le parler en langue c'est un langage universel des croyants chrétiens. Alléluia. Ade do doa mawu e so e kona Christo to e o zu egbe e le Christo to patansi le Yesu Christ au comme ne bien pas mon c'est pas banegban et tamoreka puis ban va serrer à serrer Genèse 11 verset 1 à 9 obena e ya mebeto ba le bosum la ni bandila ame o e bena yo le bosum la ni bandia obe yo kata yo atu e mo koko ebe yo atu tour de Babel tour wala ela na bena yo pata yo apo pour te bereka yo atu kaka ba ya yame no yo tuira yo pata yo anweme e ye bereka wa no yo benu e bereka wa no yo si be yo magbara ni bandio voilà yo wonye bena me le ma o do me bena amoa pour te bereka ma wo ani ma bena nya kakara ni banji e mi ado agogo da ni banji mi ajire dia ma wo bible aglobena ma wo na etoto benao e yo gbare gi akatame e bantura le Yesu Christ o ben comme. Hallelujah. So gawa me agbeto kakara gi ame eye ma wo ba wo chatia be ya so du kokore nu le gi akatame la e ba so Israel viola e bereka le osi e mi yona be Hebrew vio
Alléluia. Voix au levena, et nous me dit, à Baota, on va dans Israël, et Babylone, va pour le Fiao, et pour l'Amo, avec Daniel, et pour l'Amo, Nehemiao, et Ojola, Ojo Kakare, Anibadi, o Persia, et le Persia Béa. You David, o Kakare, qui a Katamea, o Bonababna, Pentecôte, et les niais. Et nous pouvons pas nous pouvons pas et yo chona pas glem nous et yo chona nous yé ma ou on a le peuple bola katamela ko va dena pena ma ou hallelujah fifi ay yesu va yesu jola Pentecôte qui pour yesu ko jodoa yesu blona apostole overa wa la me kakakare joamo ke bo hone yi wa be no hola me wa no te por be jodoa hallelujah et yo no te le kuti kukume ple be jodoa me la o be le Pentecôte nke ke adia e me po e do o ba ba le tave puis ma ton va se ya me velia o be le nke ke ma di la apostole le roi me e yo le roi me la o le be jodoa me kasia bo bo adi de ochi hallelujah eye oje ade ye ododo oje ade ye ododo hallelujah eye ole dom abi ale ye bobo atchoenao hallelujah eye ole dom la obe si toto va joame eye si toto va la amo du kova bi aba ponu yo le joa ame yo va la amorocho Mesopotamia amorocho Egypte amorocho Libya amorocho Arab joame eye yo va la ewa moyana obena egbeye apostolo le dodo ame alafa de kabla vea egbeye le dodo vovovola ame ole segbea le wanto be du me obe diole du me wanto be de non bolea e yo plan obe gbea ole se le gbea me ole kobena ole do anglais ame ole se anglais le français me hallelujah eye no wonda do no eye bibla ka kufion do hallelujah et yo blabla me yo aller à haomo te peut-être ti te va encore mais à merci ola o me mo hao que bon nya blori le yo e ba baneme be le keke mamle adila Yehowa mauga adodi adujue me bobon de nti la o kakanji eye de capito de tubiola wa glonyali eye amega de diola wa ponte kan hallelujah nya blori e va yo di le keke hallelujah talenti ala me di mo o yo no bena wa me ni Kristo to hallelujah eye bobo me ko to gboro ji o wa le ndika ya apostolo o wa pe me to avo e gbela ye pli wo ele tale bena mo bobo e ni bobo ko ya ne va ti o le te pe de ya Yesu kon comme brona be amen hallelujah bible brone Yohanes pas dans les termes ne pipu ya me Andrea me bena bobo ya e ni nyate pe bobo si me le kiki a me sio elle a bien amené pognon et il me nyane hao va me yo o Yesu ti sela ame yo o Kristo ti se avec de la claveto et nela bon la o don benao hallelujah le marco ba bané et ta me a bien puis me André va sera me wenia elle blobé que Jésus si ora polo ame sio khoeselado le nyen kola mela wa nya bobo adogwe eye wa fonu ple ade yo wale dao eye neo nu mo me han la enu wa me han la mele o sige o wa cho pasi o ado dole la oji eye o be la me ase hallelujah o don be na Kristo to ame yo nyame soso ame yo cheti abena mu se ra de ma bena yo ba gbe eye le ni mo bonu se eye le ni boboko ya o so nu se ya na o bonu wa do ade yo eye le amele je dola no va no gasino dia wa ko haya ne Yesu le wasi ne Yesu la sio eye boboko le me mo ko lo le mo la no do adi ndu me no do etan pe ndu me no ko la ma wasi le dia na be na ko adimasi le Yesu ko comme talenti ala me di ma o yo no be na o ile ni Kristo to wala babon yara roda vadio e wa do ko redio le Yesu Kristo Nazareth wa ben comme hallelujah le babon ya vadio la wa me nyenye la to hallelujah ne en pena sa en ma ka fe o ate to te ra me do me hallelujah e Yesu Petro ibenu le Yesu bo jitoa hallelujah abe baba vadia Petro ye Yesu blono bena e wenye pesia ma tu ne gado e ye tie be ba bo pa kon se le dio la le Pentecôte ke ke adila abe Petro ke baba vadia Petro va me ga o be kume e ye no ga
gbe Petro glonya Petro glonya obe lugun akpe ameto okorede eyo ko che mo we hame le Yesu pe ko me ele be baba wa ti o eye atrozu amri ma ba me atrozu homme de mystère homme mystérieux eye apostole Paul là bobon ava odia obe amocho be ataku vida odi eye o to da mo odia bobon e na be na mo ko haya otrozu amri ma ba me ele be le dia la atrozu amri ma ba me eye na so bobon be ti odi le Yesu Christ Nazareth la ben comme amen bobo ko ko la ame oni do nu oni eye ame si o le la ele be o ko na do akokpe da ame o si mele o ame o nya me gbre e bible agbon le Roma to be ba le ta me ya to pipi ba ke ele na mi ame si o nse le la bena mi acho ame si o nse mele o la be bojo eye mi aga je mi alo pi o bobo ko ko ame ni be aso no oflo be ya nse le si ya eye ame gan mo ba awo o be akopere how vi ke ye nse mele o ame yo kata nse mele o si o eye fofon na bena o le fon ba mo la ba wuyo eye o be hosoka o be ho nse wa mi awe la pe no ti ade nu me na o be o nse le ko nse o kata ta ni bobo ko ene mo we nse no cho wa re pinela o cho wa do gogo le nse o ti wa do gogo be nse o ti hallelujah mi awe la pe mo nti amia to nya no le ko be me o me nya ma wo amia blo mo nya no amia do nse o be na wa va Yesu go me mo be gogo no wa do gogo o ti le Yesu Christ au Nazareth va ben comme praise the Lord ma wo nu no be que le consolateur te transperce nya hola kola ne do me o ne do me to te be sia te be bible abe ebe nyala le abe re dada nu fe ne do la genara meme e yo genara pe fukule futo mi meme bena wo wonato talentia baba ko ko nya e me do ra bo bena wa do me o mo fa go no wa do mo bo baba wa do go retio le Yesu Christ ben comme 1 Corinthiens chapitre 14 verset 39 alléluia correct to ba tamewene bibi bla ton voici rekea alléluia eya ta novio mi di nya blodi vevie eye mi gagbe be boblo alléluia alléluia mi na wawo mo kata alesije de etebe pepe bible blole correct to ba ban le gba et tamewene bibi bla ton voici rekea na novio mi nya do adeye mia do ade talendi ala ele bena mo be bobore wa vadio bena na je na glori dodo le Yesu ko come hallelujah bible bena mia di eye mia ko mia fo wa gbe hallelujah bible bena amere pe de vi mate bio abolo toa e wa ko edan ko dalo meneo hallelujah alo pe dalo meneo talendi ala bobo ko e mo ya ko dare ji o mene bobo fo ya vati o ta je nyare bobron le Yesu Christ ko ben come hallelujah Yehovah on ko yelolo agbe o e ma uneje weje ha e ma uegbe ma choro pi ye ana o bobo ko kwe diva sekete reba bo sekete abeto beko evatio le Yesu ko come mo bo hona me mo ba si le tio na le dollar me to gbara ta le Yesu ko come bena egbenye nkuru ji kekea me mo bo gogo di diva e nkuru le jo wa teme le Yesu ko come to le jo na apostolo ote unseroti eye Petro to na ba fa bena sika ple ko salo me le signo ke bo hun ni la signa ni bena tite e ba fa tite a tite o ba fa ni nyama le Yesu ko come agbegere mo baba ko ben se vadio le Yesu Christ Nazareth la ben come amen hallelujah ke mi ada pe na Yehowa ma o ga le do yo kata bo le nya pa gbe mele keke ya
bena le miniti veyo mi o bayila Yehowa ma ganza miniti yao kapupo yao ko ngara le ba me ta me da bena ma ro apagota ta ne ma le ma onyanya pupula hallelujah et le problème conclusion reçoit le feu de l'esprit avec ses dons hallelujah a ko abejo hallelujah papa nana masieke yawa rend les mains pour les bedora pour les petits domina no wa doit borer sur le Yesu comme na te buji le riviame a buji le riviame le Jésus Christ au Nazareth va comme que ta vie change par les fruits de l'esprit. Galates 5 verset 22 hallelujah que bon be kucheche long di jo nti afa di bon bleu dans mes concor dans mes noms alléluia. 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 Bena l'homme et pour nous katata alors haovi et ti baba ko va di ole dia ni bena tro oji e peji la zo la kusi peji alors haovi abe on tokele et alors ma ba alors on to le clé haovi le Jésus Christ au Nazareth comme tu n'es plus seul. Mais quand la Congo, mais quand il tient Amérique de Bébénon, et le nez Baboko, et va dire le dia, car mon saint le Dieu, mon saint power le Dieu, bien à dominer les Jésus Christ au Nazareth comme active continuellement se fait en toi par la prière et par les actions de grâce. Je vais dire le dia là, elle veut baisser avec là, à notre joie, à Kémé. Bena tuane wai ona dirigi ple bedodora ple subo ple nana le Jésus Christ au Nazareth va comme n'attriste pas l'Esprit Saint en toi alléluia baba kokuya elle na bonami e me dina na de o ta le rande do kiu e anya bobon pe di jojo e me ntina ola me ga bo boboji bena abakeje na do me e papa va les blancs le yo ne pour appeler Ephésiens 4 verset 30 alléluia Ephésiens 5 verset 18 à 21 alléluia le dit là avec le pouvoir que tu as reçu de Dieu sors de l'anonymat pour témoigner de Jésus-Christ nous c'est va Dieu abe aller au va parce que l'on dit et yo le roi là et nous c'est va au dit là au dos et Petro au bronia ta nous c'est va Dieu avec accord de bon abere ngolo alléluia no do golo là le dit là nous c'est va Dieu maintenant à dos et à bon Jésus ben petit na mo et à de bon Jésus le Jésus Christ au comme ben ne peut la dire Jésus voilà Jésus va prendre de l'entio le Jésus Christ au Nazareth va comme ben a fait beaucoup le Jésus comme amen ni Seigneur vie plein y avait subola y avait soito boboito évangéliste y a mieux kakala la TV Kofi innocent so Lomé Togo shalom. Nous cinq aïeya les yodo metanga le doji nous cinq aïeya nous cinq aïeya les yodo metanga le doji